Oi galera, tudo bem? Comment allez-vous? Gente, eu vou ler aqui um texto das curiosidades da França, começando pela Torre Eiffel. Esse texto é pequenininho, mas tem bastante números, então eu vou tentar ler devagarzinho para vocês poderem captar o número e entender. Mas tem bastante curiosidadezinha aqui e vou falar dos costumes aqui dos franceses, tá? On y va. Curiosité de la France, la Tour Eiffel, quelques curiosités. C'est le 15 mai qu'on fête son 124e anniversaire. Le monument, qui pour le monde entier symbolise la France et sa capitale, vient d'être repeint pour la 19e fois. Depuis son inauguration, le 31 mars 1889, la Tour Eiffel a reçu quelques 243 millions de visiteurs, en gros 6 millions par an. Autre chiffre, elle mesure 300 mètres, 324 mètres avec l'antenne. Pour son assemblage, il a fallu 12 000 pièces métalliques et 2 500 000 rivettes. 2 500 000 rivettes. Elle pèse 10 100 tonnes. Édifiée en 26 mois. Édifiée en 26 mois. Elle avait coûté 7 800 francs de l'époque. Mais Eiffel, un gestionnaire de génie, l'a rendue toute rentable et parvint à rembourser les actionnaires en une année seulement. Si elle a été courageusement promue et financée par le célèbre constructeur qui lui a donné son nom, elle a été imaginée et calculée par les ingénieurs Émilie Noguer et Maurice Koechlin, d'origine zurichoise, et l'architecte Stéphane Sylvestre, qui ont vendu leur part de brevet en 1894. Or, on oublie souvent qu'elle avait failli s'appeler la Tour Boenicosson. Gente, eu acho que é o nome, não sei que idioma é esse, por isso eu não tô conseguindo entender, se não é francês, tá? Era o nome que eles queriam dar para a Torre Eiffel. Le véritable patronyme de Gustave Eiffel, descendant des drapiers allemands installés dans les quartiers du Marais au début du XVIIe siècle, en optant pour le nom d'Eiffel, plus facile à prononcer par les Parisiens. Il rendait aussi hommage à la terre de ses lointains aïeux-rhénans, le plateau d'Eiffel, près de Cologne. Vocês entenderam o pequeno texto aqui? Tá contando que já faz 124 anos que a Torre Eiffel foi criada. A sua inauguração foi dia 31 de março de 1889, 31 mars 1889. E aqui fala a medida que ela tem. Elle mesure 300 mètres, ela mede 300 metros, 324 mètres avec l'antenne, 324 metros com a antena. Aí fala toda a historinha aqui, que ela era para ter um outro nome que se chama Boenicosson, mas acharam mais fácil colocar Eiffel. Legal, né? Nem eu sabia dessa. Muito bacana. Agora vem Les Anciens WC de Versailles. WC é o WC, que é o banheiro. Au Moyen Âge, Versailles n'avait pas de toilette. On jetait les fesses et les urines humaines par les fenêtres du château. Les beaux jardins qu'on peut admirer aujourd'hui étaient utilisés comme WC. Oh là là!
Vocês entenderam? Antigamente não tinha banheiro em Versailles, que é uma cidade aqui da França. Na Idade Média não tinha toalete. Então o pessoal jogava as fezes e as urinas pelas janelas do castelo. Château é castelo. Que triste. Curiosité. Le cuisinier qui gagnait des diamants. Le Français Antoine-Marie Carême, 1847, est considéré comme le meilleur cuisinier de tous les temps. Il a travaillé dans les cuisines des meilleurs souverains de Napoléon Bonaparte et Alexandre Ier de Russie. On dit qu'il ne voulait pas avoir un salaire, mais qu'il exigeait un paiement annuel d'un diamant bleu à 24 carats. Ulala, tá falando aqui do cozinheiro que é considerado o melhor cozinheiro de todos os tempos. Ele não queria salário para trabalhar, mas ele queria um diamante por ano, um diamante azul por ano. Curiosité au rouge. Louis IX, le seul roi français qui a été canonisé, a ordonné de brûler la langue des personnes qui jurent au nom de Dieu avec un fer rouge. O único rei francês, ele ordenou de queimar a língua das pessoas que juravam ao nome de Deus com ferro vermelho, mais ou menos como ferro ao fogo. Fer rouge. Curiosité. La machine à laver. A máquina de lavar. En France, la machine à laver est toujours dans la salle de bain, comme chez les Italiens et les Anglais. En Espanha, elle est habituellement dans la cuisine. Gente, é verdade. A máquina de lavar fica realmente no banheiro. Mas aqui na minha casa ela fica na cozinha. Ó. Eu não estou na Espanha, mas ela fica na cozinha, porque eu acho que fica muito apertado no banheiro. Só se o banheiro é muito grande, aí você põe lá. Mas meu banheiro não é tão grande assim e ia ficar apertado demais lá dentro. Aqui na França, a maioria dos apartamentos não tem lavanderia, tá? Ah, eu sinto saudade do Brasil por causa disso. Ter um tanque, ter a lavanderia lá onde colocar as roupas e tudo. Infelizmente aqui é tudo dentro do banheiro ou uma boa parte na cozinha, se cabe a máquina lá dentro. La Statue de la Liberté. A Estátua da Liberdade. Exécutée à Paris, la statue colossale de la liberté éclairant le monde a été offerte par la France pour le centenaire de l'indépendance des États-Unis. Elle a été inaugurée à New York en 1886. Elle mesure 93 mètres jusqu'à la torche. Saviez-vous qu'il y a une statue de la liberté à Paris? Eu não sabia. Elle a le visage tourné vers les États-Unis et mesure 11,50 mètres. Sur la statue parisienne, une inscription gravée établit une relation entre la guerre de l'indépendance américaine et la Révolution française de 1789. Vocês viram? Tem uma estátua da liberdade na França. Ela fica virada para sentido Nova York, para sentido Estados Unidos, desculpa. Eu nem sabia. Legal, né? Marianne est la figure qui représente la République française. Liberté, fraternité, égalité. Dans les fameux tableaux de la croix, la liberté. Guidant le peuple, la liberté est représentée par une femme, Marianne. Elle a inspiré la création de la statue de la liberté. Il y a beaucoup de bustes de Marianne, mais les dernières représentations, les plus en vogue dans les mairies aujourd'hui,
son sel, reprenant les traites de femmes célèbres comme Laetitia, Casta ou Catherine Deneuve. Le parc Astérix. À 30 km de Paris, vous pouvez visiter le parc Astérix, que aura 20 ans cette année. Gente, essa reportagem aqui, essa curiosidade já faz 4 anos, tá? Que ela está no site. Então, aqui há 4 anos ela faria 20 anos de inauguração. Hoje em dia o parque já deve ter 24 anos, tá? Então, le parc Astérix, qui aura 20 ans cette année, 24 ans cette année. Le parc Astérix, inspiré de la célèbre BD Astérix et Obélix de Goscinny et Uderzo, vous présente le monde des Gaulois, des Romains, des Vikings e des Grecs. Nossa, tem bastante aqui, hein? Eu acho que eu vou parar um pouquinho para vocês. Olha que legal aqui, ó. Só vou ler um pouquinho aqui os costumes. Não sei se vocês ouviram falar que o pessoal não se abraça muito, né? Acho que todo mundo conhece esse costume da França. O pessoal dá um beijinho, dá 2 beijos, dependendo da cidade, 2 até 3 beijos no rosto. Na verdade, só encosta o rosto, né? Não beija. Mas eles não têm aquele costume de brasileiro chegar e falar, ai, que saudade, te abraçar e tal. Aqui raramente a gente vai ver isso. Então eu vou ler aqui, ó. Como embrasser. Embrasser não é abraçar, tá? Embrasser é beijar. Parece que é como abraçar em português, mas não é. Pour se dire bonjour, la coutume française est de s'embrasser sur la joue au lieu de se serrer la main. Ils s'embrassent 2, 3 ou même 4 fois suivant la région, mais il est généralement admissible de faire 2 bises, une sur chaque joue. Oui, ils embrassent tout le monde, les hommes comme les femmes. Si ceci vous met mal à l'aise, tendez votre main pour indiquer que vous souhaitez serrer la main à la place. Vous n'êtes pas sûr comment dire bonjour en France? Suivez ce qu'ils font et souvenez-vous qu'il est impoli de ne pas répondre. Vocês viram? Eles dão geralmente 2 beijos, um em cada lado, um em cada bochecha. E sim, os homens também fazem isso com os homens, com mulheres, mulher com mulher e assim. Aí tava falando, se você não se sente à vontade, si ceci vous met pas à l'aise, se você não se sente confortável com isso, estenda a mão para indicar que você deseja cumprimentar com a mão, ao invés de beijo no rosto. Mas eles não gostam disso, né? Eles preferem dar os beijinhos no rosto. Estranho, né? Prefere dar beijo no rosto, mas não abraça. Vai entender. Cada país com seus costumes. Bom, gente, acho que é tudo por agora. O vídeo já deve ter ficado bastante longo. J'espère vraiment que ça vous aide. Que ça vous aide à améliorer votre vocabulaire et votre prononciation. J'ai déjà dit que ma prononciation c'est pas très parfaite, mais je crois que ça peut aider un peu. Hein? Eu acho que dá para ajudar um pouquinho, né? Se vocês tiverem dúvida com a pronunciação, pode me perguntar. Ou joguem lá no Google Tradutor, ele ajuda um pouquinho na pronunciação. Tá bom? Bon week-end à vous tous et à la prochaine!